تلنگانہ کا آڈٹ محکمہ آن لائن آڈیٹنگ کے اعلیٰ معیار کے باعث ملک میں مسلسل تیسری بار نمبر 1 رہا ہے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ نے اس حوالے سے جانکاری دی۔ انہوں نے حیدرآباد میں گجرات آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کی۔ اس دوران بتایا کہ تلنگانہ کا نظام شفاف اور مؤثر ہے۔ گجرات کے وفد نے بھی تلنگانہ کے آڈیٹنگ سسٹم کی کارکردگی کو سراہا۔ سیکریٹریٹ میں یہ ملاقات ہوئی۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے گجرات کے عہدیداروں کو یقین دلایا کہ ریاستی انتظامیہ تلنگانہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کے مطالعے کے لیے وفد کو ضروری مدد اور تعاون فراہم کرے گا۔ گجرات کے عہدیداروں نے نائب وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ انہوں نے آن لائن سسٹم کا مطالعہ کرنے کے لیے تلنگانہ بھر کی مختلف گرام پنچایتوں کا دورہ کرتے ہوئے گزشتہ 2 دن گزارے ہیں اور ریاست میں آڈیٹنگ فریم ورک کو قابل ذکر شفافیت کے ساتھ نافذ کیا جا رہا ہے۔ اس میٹنگ میں محکمہ فائنانس کے پرنسپل سیکریٹری سندیپ کمار سلطانیہ، تلنگانہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر نرسمن اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ کیرلا اسمبلی انتخابات 2026 کی مہم کے آخری دن بڑا زور و شور دیکھا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر اپنے ساتھی لیڈروں کے ساتھ کانگریس کی تشہیری مہم میں شامل رہے۔ ریونت ریڈی نے مختلف علاقوں میں UDF امیدوار کے لیے روڈ شو کیا۔ انہوں نے کیرلا کے وزیر اعلیٰ پی وجین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کیرلا کی انسانی ترقی کی کامیابیاں موجودہ حکومت کی مرہون منت نہیں۔ ریونت ریڈی نے دعویٰ کیا کہ ریاست میں حکومت کے خلاف فضا ہے اور عوام اسے شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ Wherever Kerala development is there, I have appreciated. Literacy, healthcare, Panchayat Raj Vyavastha is very good in Kerala. We have visited. We wanted to take role model Kerala for all these developments. But this is not success story of Pinarayi Vijayan. This is success story of Karnakaran and Omen Chandi ji. It's a continuous process. So wherever Kerala has performed in a better way, we have appreciated. Wherever the failures of Pinarayi Vijayan, I have told same thing. Today my point is that his term is over. 120 months he has ruled this state. Now he has failed. He has to take exit. So my point is, it is very simple. Whatever his failures are there. And moreover, my point is that nexus between Modi and Pinarayi Vijayan. Pinarayi Vijayan godfather is Narendra Modi, who is sitting in Delhi. He cannot follow footsteps of Narendra Modi. That is what our point and Kerala people point. How many seats UDF is going to be swept here? 2/3 majority we are going to get, and we are going to form the government. We will perform like Omen Chandi. So we see that migration issue has been there over here in Kerala. How does UDF want to tackle so over here? Yes, it is like Telangana. Though we will improve infrastructure, and we will get investment. We will create employment and self-employment. That is how we wanted to address. Today, the Kerala youth are going to migrate Middle East countries or Gulf or any other places. Today I have seen old age people and kids are looking in Kerala. So this is very unfortunate. Who is highly educated, talented, skilled people, they are migrating to other places, which is not correct. They wanted to come back. They wanted to develop their state. UDF is ready to take up all these challenges. Sir, BJP and LDF are targeting you particularly. The government of Telangana has failed to implement the 6 schemes in there. So what is your comment on that is why I have told Mr. Pinarayi Vijayan, I will organize and ask them to come to Telangana and ask them to see my performance. I will organize everything. Ask them to travel, women leaders from communist, ask them to come to my state and ask them to travel around the Telangana and nook and corner of Telangana. We are implementing our guarantees. We have given 67,000 plus. نلگنڈا سے ایک مثبت اور حیران کن خبر سامنے آئی ہے، جہاں ایک سرکاری اسکول کارپوریٹ اسکولوں کو سخت ٹکر دیتا نظر آ رہا ہے۔ بٹو گڑا میں واقع کومٹ ریڈی میموریل گورنمنٹ اسکول میں داخلوں کے لیے صبح سویرے سے ہی طلبہ اور ان کے والدین کی لمبی قطاریں دیکھی جا رہی ہیں۔ عام طور پر فلموں کے ٹکٹ کے لیے لائنیں لگتی ہیں، لیکن یہاں تعلیم کے لیے ایسا جذبہ ایک نئی مثال قائم کر رہا ہے۔ اس اسکول کو ضلع کے وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے اپنے ذاتی فنڈ سے جدید سہولیات سے آراستہ کیا۔ اسمارٹ کلاسز، AI پر مبنی تعلیم، ڈیجیٹل لیب اور معیاری تدریسی نظام کی وجہ سے یہ اسکول اب ایک ماڈل اور ادارہ بنتا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق داخلوں کا عمل جاری ہے اور اب تک ہزاروں درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ یہاں کسی بھی قسم کی سفارش یا دباؤ کو قبول نہیں کیا جا رہا، بلکہ میرٹ کی بنیاد پر داخلے لیے جا رہے ہیں۔
am working as administrative officer from Komatidi Pratik Foundation in this Komatidi Pratik Government Primary and High School. From second onwards, we are issuing the application forms. We are waiting up to till today 3,800 admission forms. All the parents are coming and standing at 8 o'clock only. They are waiting for when they are opening the school, when they are opening the school. Why? Because these all type of people are coming to the school means wonderful infrastructure. This infrastructure sponsored by Minister Honorable Minister Komatidi Venkatreddy on his name of his son Komatidi Pratik. We are 40 classrooms are there and wonderful teaching staff is there, and we are using the panel boards. Everything digital revolution is implicating in the school. Artificial intelligence also implicating. Everything is very good. That's why all the parents are coming with faith. All the government schools are like this. Then all the SC, ST, BC minority parents, they feel very happy and are feeling encouraged to join their students in the school. That's why we are feeling very great. We thanks to our Minister Komatidi Venkatreddy in Nalgonda Center, Komatidi Pratik Government High School and Primary School. Both have capacity of 1,000, but now till today also, on extra 2 more days are there. Waiting for admission forms. This is the great event and great achievement of our minister. All of it expressing their happiness and the gratitude. करीमनगर में लब्बैक हज सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम आज़मीन हज के तीसरे तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गुलाम अफजल बयानी खुसरो बादशाह ने आज़मीन को मुबारकबाद पेश करते हुए मनासिक हज की अदायगी के हवाले से रहनुमाई फराहम की। सलामती अता फरमा, अल्लाह इनकी उम्रों में दराज़ी अता फरमा, अपने करम से, अपने फजल से, अपने प्यारे महबूब के सदक़े में अल्लाह इनके हज को हज मबरूर बना दे। अल्लाह इनको ज़ियारत मदीना अल्लाह खूब अच्छी तरीके से अदबों के साथ मनासिक हज पर ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहतरीन बयानात हुए, और मैंने भी तमाम आदमी से ख्वाहिश की है कि यहाँ पर ही इतनी धूप है, वहाँ पर भी धूप ज़्यादा रहेगी, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, अपना सेहत का ख्याल रखें। हज के लिए पहला कदम जो स्टेट हज कमेटी ने प्रोग्राम रखा है, रोज़ 1-2 किलोमीटर चलें, चलकर आदत डालें ताकि आपका हज वहाँ पर आसानी से हो सके। और जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लिए उनसे ख्वाहिश की जाती है कि अपने वैक्सीनेशन ले लें ताकि वहाँ पर कोई उनको बीमारियों का सामना ना करना पड़े, और सऊदी गवर्नमेंट के रूल्स से वो फॉलो करें, और इंडियन गवर्नमेंट ने जो रूल्स बना उसको फॉलो करके एक अच्छा हज अल्लाह ताला सबके हज को कबूल फरमाए। आज लब्बैक हज सोसाइटी ज़िले करीमनगर के जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह तरबियती कैंप सजाया गया। बहुत ही अच्छे अंदाज से उलमा इकराम ने मनासिक के हज बयान किए और ज़ियारत मदीना के आदाब बताए गए, और माशाल्लाह आज के हज के तरबियती प्रोग्राम में चेयरमैन साहब तेलंगाना हज कमेटी भी तशरीफ़ लाए, लिहाजा आपने भी बहुत अच्छी नसीहतें फरमाई। तो लिहाजा मैं तमाम आज़मीन हज को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम को हज मकबूल और हज मबरूर की सादत अता फरमाए। और मैं तमाम मीडिया वालों का भी हैदराबाद के निम्स अस्पताल में एक और जदीद मशीन लगा दी गई है। तकरीबन 33 करोड़ रुपए की लागत से नस्ब की गई जदीद लेनाक मशीन का उन्होंने इफ्तिताह किया। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इस मशीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने ख्वातीन के कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का भी आगाज़ किया और कहा कि इस जदीद टेक्नोलॉजी से कैंसर के मरीज़ों को रेडिएशन का ज़्यादा मौसर और महफूज इलाज दस्तियाब होगा। रियासती वज़ीर सेहत ने बताया कि तेलंगाना में कैंसर के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र जदीद तिब्बी सहूलियात को वसअत दी जा रही है और दीही इलाकों तक इलाज की सहूलत पहुँचाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। रुकने असेंबली नायनी राजेंद्र रेड्डी ने वरंगल के MGM अस्पताल का अचानक मुआयना किया। उन्होंने OPD में मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया और डॉक्टरों से बातचीत की। बाद में हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के साथ इजलास में अस्पताल के उमूर पर तबादला ख्याल किया और अस्पताल में फ़ंड्स और खिदमात को बेहतर बनाने के लिए फौरी मनसूबा पेश करने की हिदायत दी। MGM में
అకస్మాత్ తనిఖీలో భాగంగా ఇది రావడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని పరిస్థితులను సూపరింటెండెంట్ గారికి ఆర్ఎం గారిని రెగ్యులర్గా రౌండ్స్లో విజిట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఒకటి డాక్టర్లు టైం టు టైం ఉండాలి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఏదో ఒకసారి ఉదయాన్నే వచ్చి రౌండ్ కొట్టిపోగానే అయిపోయిందన్న చేతి మా డ్యూటీ అయిపోయింది అనుకునే కాకుండా కంపల్సరీ 4 రౌండ్లు డైలీ తీసుకొని అటెండెన్స్ టైం టు టైం వస్తున్నారా చూసుకోవటం. ఇంకొకటి డ్రగ్స్ ఫ్రీ కూడా టెండర్ దానికి తొందరగా కావాలని చెప్పి దానికి చెప్పడం, టెండర్ ఇంకే విధంగా ఇస్తారు అని కూడా మాట పడుతుంది. అదొకటే కానివ్వండి, నీట్నెస్ ఉండటానికి ప్రజలకు సౌకర్యం ఉండే విధంగా అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి సూపరింటెండెంట్ గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇది మన జిల్లాకే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్న 10 జిల్లాలు, ఛత్తీస్గఢ్, పక్క రాష్ట్రాలకి కూడా ఇక్కడికి వస్తుంటారు. సామాన్యులు, పేద కుటుంబాలు వస్తుంటారు. నిజంగా కూడా ఇది ఒక దేవాలయం కంటే గొప్పది. కాబట్టి దీన్ని ఎక్కడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా పూర్తి స్థాయిలో మన డ్యూటీలో నిమగ్నం